Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing सना मीर। Hosting the show शहजाद खान and रोहा नदीम। ये है The Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Assalamualaikum, जी आया नू पखैर आगले डी हाउ चुरशुम में वशमले ओहायो गजाइमस guten Morgen, hola, bonjour, privet, kayfa hale shuma chatore, ahlan wa sahlan marhaba, buna mucho gracias, swabiab, बल्ली करे आया होश गैलदन हनायो सायो खुयमोरा चीवतो चीहा जो काले मेरा खैरुदान. And a very warm welcome to everybody who's streaming us live on Tamasha and exclusively on Maiko as well, ladies and gentlemen. I happen to be Shahzad Hassan Khan, and a very warm welcome to the Dugout. With me over here inside the studios, I'm really lucky that I've been joined by my wonderful co-host who happens to be Miss Roha Nadeem. Hello Roha, Assalamu alaikum. How are you doing today? हेलो शहजाद, इतनी देर बाद आपका ये इंट्रो हमने सुना है। मुझे याद हो गया था, पता है हमने काफ़ी एक लंबा प्रोजेक्ट साथ किया था, तो उसमें ये रोज हमें सुनने को दिन में 2 टाइम हम सुनते थे ये। Exactly. तो याद हो गया मुझे, लेकिन इतनी अभी मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। I'll give it a shot one day. Yeah, sure, why not? You know, I'll help you सिखाना है with आपने that. मुझे। और मैंने स्पेशली देखा पहले कि 12 बज चुके हैं, क्योंकि उसके बाद क्योंकि सबसे ज्यादा गुड मॉर्निंग्स है, but I think we'll certainly talk about today's encounter in between Lahore Qalandars, ladies and gentlemen, and Islamabad United. But first up, let's introduce our worthy guests over here. On Roha's right-hand side, we're very lucky that we've been joined by that one amazing gentleman जिन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी ऐसा कोना छोड़ा होगा जहाँ पे लीग नहीं खेली. The wrong foot action he's famous for. He is Mr. Sohail Tanveer. Assalamu alaikum. Sohail bhai, how are you? Sir, very good, very good. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. और सोहेल भाई के साथ मौजूद है रोहा. कप्तान पाकिस्तान, former captain Pakistan women's national team, and of course the lovely, the very articulate, the very smart Sana Mir is in the studio. Thank you, Sana, for joining us. आपका bright color मुझे अच्छा लग रहा है आज बहुत. आपका भी बड़ा जबरदस्त लग रहा है. हम अंदर से भी bright feel कर रहे हैं क्योंकि आज बड़ा अच्छा मैच हमें देखने को मिला है शहजाद. Before we get towards what actually happened, हम यही कल बात कर रहे थे कि जौन सी भी टीम जीते एक अच्छा मुकाबला हो in terms of competitiveness, and I think Islamabad United इस season में for the first time it looked like they have met their match in terms of the quality that they're coming up with. So it was good to see Lahore Qalandars finally getting one up against them. रोहा, ये आप जब आपकी अपनी टीम नहीं जीती तभी बोलती हैं. अच्छा हाँ, वैसे मैं ये देख लूं कि ताहा ने और मैंने पॉइंट जीता है या नहीं जीता है. एक मिनट, आप कहाँ से हैं इसमें? ताहा ने कहा था. ताहा ने लाहौर कलंदर्स कहा. चले आपको तो ऐसा ही है कि वो मुझे आ गया. और मैंने भी वैसे लाहौर कलंदर ही कहा था. दिल में. और इसकी सना गवाए. सना मैंने कहीं तो कहा था. दिल में तो कहा था आपने. दिल चले में आपको और ताहा को और सुहेल को मुबारक हो. You were right about this, even though जो ट्रेंड इस वक्त जा रहा था सोहेल, इस्लामाबाद यूनाइटेड did not look like they would be getting that win streak broken, but congratulations to you. आपकी स्क्रीन पे मैच समरी भी है. This is what happened. Islamabad won the toss and they put Lahore to bat first. 209. That was the एक proper T20 बैटिंग कार्ड जिसको आप कहते हैं ना. आपको लाहौर की बैटिंग में आज वो नजर आया right from the top. फखर जमान and then of course उनका पूरा top order, middle order chipping in right down to Sikandar Raza, who was the player of the match. 39 off 17 from him. And bowling अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको कोई इतनी खास contributions नहीं नजर आएंगे. Couple of wickets to Imad Wasim and Jason Holder, but it was really the Lahore Qalandars bowling that impressed everyone. Haris Rauf with 4 wickets, Sikandar Raza with 3 as well. बैटिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के आंद्रेस हाउस विद 41 एंड थोड़ी एक जो एफर्ट उनकी तरफ से बैटिंग में नजर आया वो इन्हीं की तरफ से था. सलमान अली आगा as well, but in the end there was Shahzad no real effort here, no real structure to Islamabad's batting today. And there are a couple of reasons as well. So let's unfold this conversation. एक तो सबसे पहले unfortunate for पाकिस्तान कि उनकी Islamabad United की उनकी 10 मैच की जो विनिंग स्ट्रीक थी वो एंड हो गई. दूसरी बात कहने की आदत पड़ चुकी. इतने सारे खिलाड़ी शादाब को देख के पाकिस्तान याद आता है. बट इन एडिशन टू दिस आई थिंक वो अब अवे मैचेस, ये उनका पहला अवे मैच था, मेरा ख्याल इसको कंसिडर करना पड़ेगा. उसके बाद तीसरी बात जो नजर आती है, एक हफ्ते की ब्रेक के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ग्राउंड में उतरते हैं. तो मेरे ख्याल है सोहेल भाई आपसे इन सब चीज़ों के साथ आगाज करते हैं. ये 3 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं. हाउ डू यू थिंक दैट दे विल हैव एन इम्पैक्ट?
دیکھیے میرے لیے میں نے وائی آئی سیڈ لاہور قلندر وہ یہی جو آپ نے وننگ اسٹریک والی بات کی نا, بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ لگاتار 8-10 میچ جیت جائیں کسی کمپٹیشن میں. اٹ ہیپن بٹ بہت ریئر ہو گئے. آپ انگلیوں میں اس طرح کے گن سکتے ہیں جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ورنہ نارملی ٹیمز یہی 4 سے 5 میچز اور اس کے بعد ایک آف ڈے آتا ہے. اور وہ ٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو اسلام آباد کے لیے اٹس گڈ, ایک ویک اپ کال, اور اچھا ہوتا ہے بجائے یہ برا دن آپ کا پلے آفس میں آتا, آپ کو پہلے ہی کچھ اپنے آج وہ ہم پورے جتنے شوز ہوئے ہیں اسلام آباد کی تعریف کرتے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی ویک لنک نظر نہیں آ رہا, تو آج کچھ چیزیں ہمیں سامنے نظر آئی ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ انڈر دا پمپ ہی نہیں آئے. True. کسی بھی میچ میں مطلب ان کی اگر وہ ڈیتھ بولنگ بھی کر رہے تھے تو وہ دوسری ٹیم کی ٹیل کے اگینسٹ کر رہے تھے. تو آج ڈیتھ بولنگ میں اسپیشلی مجھے کنسرن ڈیفینیٹلی اسلام آباد کے لیے نظر آئے. پہلا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نسیم کو ڈیتھ بولنگ کیوں نہیں کرائی جا رہی. True. جیسن ہولڈر یس از اے ویری گڈ آل راؤنڈر, ہی از بین ڈوئنگ ویل, بٹ ان کا جو مینلی ان کے تھرو آؤٹ دا کیریئر رول رہا ہے وہ مڈل اوور کی بولنگ یا مے بی 1 or 2 اوور ان دا پاور پلے اینڈ دین مڈل اوورز ناٹ دا ڈیتھ بولنگ. دوسرے جس کی طرح جو ان کے بین ڈاشز کی ڈیتھ بولنگ بھی مجھے اتنی مجھے نہیں لگا کہ وہ ڈیتھ از اے گڈ بالر, بٹ وہ ایک ڈیتھ بالر کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ گڈ یارکر سلو ونس, تو مجھے ان کے پاس وہ بھی ویریشن اتنی نظر نہیں آئی. تو ایک یہ ایریا مجھے نظر آیا جہاں اسلام آباد کیونکہ لاسٹ کے 6 اووروں میں دے وینٹ فار 96. I think Sohail bhai, there was a bit of over confidence in the dugout as well. میں ذرا ثنا کی طرف بھی بڑھنا چاہتا ہوں. ثنا, لاہور قلندرز playing an unchanged playing 11, whereas ہم نے اس کے حوالے سے پہلے ہی بات کی تھی کہ شاداب نے ہمیشہ کہا کہ یار جب جس کی جگہ بنے گی ہم اس کو موقع کی مناسبت سے کھلائیں گے. 5 changes today, that too in Lahore. اور آئی تھنک ود کمنگ ان ٹو دا میچ ود 6 or 7 days آف, اس سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جب اتنا گیپ مل جاتا ہے ٹیمس کو تو تھوڑا وہ اس مومنٹم میں آنا مشکل رہتا ہے. جیسن ہولڈر نے جس طرح 2-3 نو بالز کرائی بڑی کروشل ٹائم پر, وہ کبھی کبھی اس ٹیم کا مومنٹم توڑتی ضرور ہے. پر جو میں سمجھتی ہوں اس وقت بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے اسلام آباد کے اوپر تو ضرور بات کریں گے, پر جو ہم بات کر رہے تھے سیم بلنگز اور سکندر رضا کو پراپرلی یوٹیلائز کرنے کی, ان دونوں نے 21 بالز میں 54 رنز بنائے ہیں. جب تقریباً 12ویں اوور میں 13ویں اوور میں عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے تو 108 رن تھے. اس کے بعد جو ان دونوں کی اننگز نے بالکل میچ لے گئے اسلام آباد کے ہاتھ سے, بیکاز اسلام آباد کے لیے 209 رن اسٹل از اے چیزیبل تھنگ. جب اسلام آباد کو کوئی بھی ٹیم یہ دے دیتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اس کو چیز, لیکن آئی تھنک اس نے ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالا. اور اس کے بعد آئی تھنک آج لاہور کی جو فیلڈنگ تھی وہ آؤٹ کلاس تھی. دیٹ واز دا مین ڈفرنس بٹوین دا ٹو سائڈس. اینڈ فیلڈنگ کی اگر ہم بات کریں, اسلام آباد یونائٹڈ دے ڈڈ ڈراپ ا لاٹ آف کیچز. میں یہی کہنے لگی تھی, وہی جو 6 سے 7 ایک تو دنوں کا گیپ, اور پھر جو شہزاد نے بات کی کہ 4 سے 5 چینجز آپ جب کرتے ہیں, جب آپ ٹیم میں دوبارہ آتے ہیں, گراؤنڈ کی انوائرمنٹ میں آتے ہیں, لائٹ ڈسٹنس یہ سب چیزیں جب آپ ریگولر کھیل لیتے ہیں یو کائنڈ آف ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. آپ کو ہر چیز کا بڑا آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے, بٹ جب آپ واپس میچ کھیلنے آتے ہیں تو ایٹ ٹائمز اس سے ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگتا ہے. اب ہر ٹیم جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کی طرح تو نہیں ہو سکتی نا, ہم اپنے چینجز کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے پلیئرز دیکھیں آتے ہیں, چھا جاتے ہیں وداؤٹ اینی وارم اپ, without dropping any chances. Thank you so much, Roha. Thank you so much. It's a compliment, and I think this compliment goes both ways as well for Taha and for me. میں میرے خیال ہے اب واپس ذرا سہیل بھائی کی طرف بھی آتا ہوں. سہیل بھائی, یہ ہم نے بات کر لی. اب جو ایک اور بات یہاں پہ کرنے والی ہے, ہم نے چینجز کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی اس سے پہلے جب ہم پری میچ کے اوپر بھی بات کریں اگر, تو ایسا لگتا تھا کہ نعیم ابدی آرڈر نہیں پرفارم کر رہا, حارث نہیں پرفارم کر رہا. اب تھوڑا سا پہلے لاہور کو کریڈٹ دیتے ہوئے دے ڈیڈ ویل. ہاؤ ڈو یو تھنک, بیکاز یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلین سینڈ منگا کے پچز جو ہیں ان کو پریپیئر کی گئی, جس کا مطلب تھا کہ آپ تھوڑا شارٹر آئیں گے, آپ کی لینتھ تھوڑی شارٹ رہے گی, جس کی وجہ سے شاید بلے بازوں کو ڈیفیکلٹی ہوگی. اینڈ کیپنگ ان ویو جو پہلا میچ تھا لاہور میں, ہمیں نظر بھی آیا کہ سب نے بہت ہی مشکل سے کہیں کریز پہ کھڑے رہے. ملتان سلطان کا لوئسٹ ٹوٹل نظر آیا. ڈو یو تھنک کہ وہ جو آسٹریلین ایلیمنٹ تھا, وہ جو سینڈ والا ایلیمنٹ تھا کہ پچز پریپیئر کی گئے, ڈڈ اٹ پلے اٹس رول ٹوڈے, یا اس کو کیسے نیوٹرلائز کیا لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں نے؟ آئی تھنک تھوڑا سا اب میچز 5-6 ہو گئے ہیں تو اسکوئر یوز ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا آپ کو اس میں باؤنس آج کم نظر آیا کمپیریٹیولی. اٹ واز اسٹل ناٹ ٹپیکل پاکستانی پچ, بٹ تھوڑا سا جو ہم نے پہلے میچز میں وٹنس کیا, جو اسپیشلی لاہور قلندر کا جو پہلا میچ تھا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا باؤنس کم تھا. بٹ وٹ لاہور ڈڈ ویل ٹوڈے کہ انہوں نے آتے ہی جو ان کی وہ ایک فخر کی بھی, نعیم کی بھی جو ایک وہ پلینگ نیچر ہے کہ وہ آتے ہی دے اسٹارٹ سوئنگنگ دیئر بیٹ, آج اس طریقے سے وہ
उन्होंने अपने स्ट्रोक्स को मेजर करके दे अप्लाइड शुरू में थोड़ा सा नए सीन में बॉल को difficult भी, हाँ। रिस्पेक्ट दी उन्होंने, और जो कि आपको इस पिच पे स्पेशली जहाँ पे आपको पता है कि बाउंस भी है और लेटरल मूवमेंट भी है, तो यू कैन नॉट गो ब्लाइंडली, True. आपको रिस्पेक्ट देनी होती है और नए बॉल को सी ऑफ करना होता है फॉर कपल ऑफ ओवर्स। तो आई थिंक दैट्स वे दे डिड वेल, और उसके बाद उनके सारे बैटर दे चिप्ड इन। सो आई थिंक कि ये गेम प्लान अच्छा था, अगर मैं इसको सम अप करूं तो गेम प्लान अच्छा था अकॉर्डिंग टू द पिच एंड अकॉर्डिंग टू अपोजिशन बॉलिंग। बट अगर आप इस्लामाबाद सर अगर आप इस्लामाबाद के थिंक टैंक में होती, ये चेज अप्रोच करने का ऑब्वियसली एक ही तरीका था कि आपको बॉल 1 से जो है वो अटैक करना है, आपको उस माइंडसेट में जाना है। बट व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली with this chase, or do you think the Lahore bowlers were just too good to play today? आई थिंक देखिए T20 क्रिकेट ऐसी है, आई थिंक इस्लामाबाद एक ऐसी टीम है जिसके थिंक टैंक को मैं कुछ ज़्यादा मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि व्हेन द थिंग इज़ नॉट ब्रोकन यू शुड नॉट ट्राई टू फिक्स इट। एक आध मैच ऊपर नीचे हो जाता है, आई थिंक इतना आपको एज देना चाहिए टीम्स को। बहुत अच्छी उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, ओवरऑल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे। एक मैच ऐसा हुआ जिसमें दूसरी टीम भी बहुत अच्छा खेली है। तो क्रिकेट में इन दिनों की वजह से आपको अपनी टीम में पैनिक कभी भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छी उनकी टीम जा रही है। सलमान अली आगा केम बैक, ही लुक्ड रियली गुड, दैट्स अ ह्यूज We पॉजिटिव saw फॉर देम। Salman at 3 and then Azam coming in at 4 and then Heather, क्योंकि उनका यही था कि जितनी जल्दी हम कैपिटलाइज कर सकें बिफोर। तो शादाब भी आ सकते थे बीच में ऊपर के, आप एंड के लिए अपनी हिटिंग रहने देते हैदर के लिए, बट वो छोटी मोटी चेंजेस हैं, उसके इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद का जो वे ऑफ प्ले है लीग खेलने का, इसीलिए दे बिकम चैम्पियंस के ये इन मैचेस में क्रंच सिचुएशंस में हर प्लेयर को मौका देते हैं। तो आज हैदर के पास मौका था, आज आजम के पास मौका था, अगर वो अवेल करते हैं तो अगली किसी क्रंच सिचुएशन में दे विल बी ट्राइड, अदरवाइज शादाब विल स्टेप अप एंड डू इट, एंड दिस इज़ हाउ दे हैव प्लेड मोस्ट ऑफ देयर सीजन्स। क्योंकि अगर आप पीछे भी देखें तो बहुत चेंजेस ड्यूरिंग जो लेग होती है, फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग बिफोर द प्लेऑफ्स, इनकी काफ़ी चेंजेस होती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें आप एक आध मैच हार भी जाएंगे बट नथिंग टू और आपने ये एनालिसिस पहले एक बार पहले भी 2-3 बार बल्कि शो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड द वे दैट दे यूटिलाइज देयर बेंच इज सो इम्प्रेसिव। अभी भी हमने इतने जितने भी मैचेस अभी तक खेले गए हैं, वी हैव सीन देयर कॉम्बिनेशंस, वी हैव सीन देम ट्राई आउट डिफरेंट प्लेयर्स, और आज भी जो चेंजेस उन्होंने किए इट शोड। हाँ 5 थोड़ा बिट एक्सेसिव, बट अभी तक but they have earned that right also ना। आप देखें they have earned that right, they can afford to do that, right? they are at the top of the table, this is a time जहाँ पर अगर मोमेंटम लूज भी हो जाता है तो it's not a worrying sign, आप दोबारा गेन कर सकते हैं। सोहेल ने कहा कि इट्स बेटर कि ये अभी हुआ है एट दिस स्टेज वेयर दे कैन अफोर्ड दैट वन और स्लाइटली जो एक मिस स्टेप होता है कंपेयर टू अगर वो आगे डीपर इन द टूर्नामेंट हम देखते। बट जो टीम्स नहीं करेंगी कॉम्बिनेशंस को टेस्ट, जो बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट शहजाद नहीं करेंगे, लास्ट सीजन भी हमने ये देखा कि जब अंडर यूटिलाइज रहेंगे प्लेयर्स तो एंड में फिर पैनिक हो रहा होगा। और वो फिर जब आप प्लेऑफ्स वाली स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं, वहां पे गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। मैं सिकंदर रजा पे आना चाहता हूं वेरी क्विकली। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सोहेल भाई एंड सना, बोथ ऑफ यू, एंड द क्वेश्चन इज कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड गलत टाइम पे पीक तो नहीं कर रही? क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में peaking is something which really needs to be on time, just like communication needs to be on time. देखिए उनकी टीम जैसे सना ने कहा कि एक मैच से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना उनको वरी होना चाहिए। होम एंड अवे का फर्क भी तो है ना थोड़ा सा। देखिए वो एक वीक ऑफ रहे, ठीक है, डिफरेंट पिच के ऊपर खेले। लाहौर वेराज के इसकी पिच के ऊपर दो मैचेस खेल चुकी थी मेरे ख्याल में। सो ये उनके पास एक प्लस पॉइंट्स ऑलरेडी मौजूद थे। राइट नाउ अभी तक मेरे ख्याल में कि यस, मैं अगर मैं होता तो मैं एग्री नहीं करूँगा। 5 चेंजेस इज बिट टू मच। वो आप यस यू वांट टू ट्राई योर बेंच प्लेयर्स, बट वो 2-3 आप इतनी करें तो वो, क्योंकि आप देखें आप अपना वो विनिंग स्ट्रीक जान के तो नहीं तोड़ना चाहिए ना, ये तो हो गया लेकिन 88 रन से आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप मतलब जान के तो नहीं तोड़ना चाहेंगे ना। तो लेकिन जब आप 5 प्लेयर चेंज कर देंगे तो वो फिर दैट मीन्स कि कैप्टन के पूरे प्लान चेंज होंगे, वो चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है। तो उसमें फिर आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं जो आपको अभी नज़र आई। मैंने डेथ बॉलिंग की बात की आपको स्पेशली यहाँ मैं आजम की बात करूँगा। बात को नहीं पूरा यूटिलाइज किया उन्होंने, लेट लेके आए बिल्कुल। हालांकि ही वाज द वन जिसने वो कहते हैं ना ब्रेक्स लगाई थी, वो थोड़ा सा उनको बैकफुट पे किया था। I really like the way he is bowling now. मतलब I'm really impressed। और मैं मेरे सामने उसका कैरियर पूरा कैरियर मैंने माद का मतलब अपनी आंखों से देखा
لیکن جتنی اچھی کنٹرول کے ساتھ امپریسولی بولنگ وہ ابھی کر رہا ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا اتنی اچھی بولنگ کرتے ہوئے. اور ریزن وہی کہ وہ اپنی بولنگ کو بیچ میں چیزیں ایڈ آن کرتے جا رہے ہیں, اسپیشلی وہ جو ان کا لوپی ون ہے نا, وہ بیٹسمین, کیونکہ نارملی اب بیٹسمین ریڈی ہوتے ہیں کہ وہ تیز کریں گے اور لائن اپ ہم کریں گے اور ان کو اٹھا کے مار دیں گے, بٹ ناؤ ہی مکس اٹ اپ. اور وہ جو مکس اپ کرتے ہیں نا آپ, اسی میں بیٹسمین, وہ میں کہتا ہوں نا کہ نئے بال کے ساتھ اگر آپ کو دونوں سوئنگ آتے ہوں, جیسے وہ آج فرحان کے ساتھ ہوا, بالکل شاہین نے ان کو, وہ جب آؤٹ سوئنگ کھیل رہے ہوتے تھے تو ان سوئنگ ہو جاتا تھا, جب ان سوئنگ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آؤٹ سوئنگ ہو جاتا تھا, اینڈ دیٹس واٹ آئی لائک. میں وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا, بٹ مجھے بہت اچھا لگا آج شاہین نے جس طریقے کی بولنگ پہلا اوور خاص کر کیا, وہ سیٹ اپ کیا ان کو, دیٹس واٹ آئی وانٹ فرام ہم. پاکستان کا پرائم بالر ہے وہ. And also how he used as a captain, how he utilized Exactly. his resources, bringing in, you know, Haris and then giving the ball to Daryl Mitchell. وہاں پہ ٹام کرن, آصف افریدی کا ہم نے دیکھا نئے بال کے ساتھ, ایون مڈل اوورز میں سکندر نے وکٹ لی, نیا بندہ آیا, ہی براٹ از وکٹ ٹیکنگ وہ آپشن, وہ آصف کو لے آئے, سو ہی از گیٹنگ اسمارٹر. So that's a good sign for لاہور قلندر. اور 18 میچز کے بعد ہی از گیٹنگ دیکھیے ٹائم, کچھ لوگ جلدی, جیسے کچھ بورن لیڈر ہوتے ہیں رائٹ, ان کے پاس ایک بورن وہ نیچرل ایک چیز ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ, ہاں کچھ پلیئرز لرن کرتے ہیں وہ دیئرز, اور یہ آپ کو بورن لیڈرز بڑے کم ملتے ہیں, وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. کون ہے اس چیز, اس پی ایس ایل میں کون آپ کو؟ آپ دیکھیں, میں شاداب کی بات کروں گا کہ ان کے پاس ہمیشہ سے, ٹھیک ہے, ان کی اپنی پرفارمنسز کو سائڈ پہ رکھیں, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ being a captain, making decisions, right decision, وہ ایز اے لیڈر آپ وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ٹیم کے لیے, لڑکوں کے لیے, تو وہ ہی اسٹینڈ آؤٹ. آپ اگر آپ کہیں گے, اور شاداب کی ہسٹری نہیں ہے کوئی بہت زیادہ, اس نے کیپٹنسی راولپنڈی کی کو میرے خیال میں تھوڑی کچھ کی ہوگی, اینڈ دین ہی بیکیم اے کیپٹن فار اسلام آباد یونائٹیڈ, بٹ باقی جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں گے وہ گریجولی ڈے بائی ڈے امپروو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں اب ذرا اسکپر کی جانب بھی بڑھنا چاہتا ہوں, تو اسکپر سب سے پہلے ذرا سکندر رضا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ لاہور کی بھی جو فورن سائننگز ہے, آئی تھنک دیو کنٹریبیوٹڈ کوائٹ لاٹ. ہم ڈیرل مچل کی بات کر لیں, ہم سیم بلنگس کی بات کر لیں, اور سکندر رضا کی بات کریں, اینڈ از ون آف اے کائنڈ جو کہ میچ فنش بھی کرتے ہیں, بال کے ساتھ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیچز بھی کرتے ہیں, بیٹنگ بھی بڑی تگڑی کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی سکندر رضا ایز اے سکسیزفل پراسپیکٹ فار لاہور قلندرز؟ بالکل, آئی تھنک ون آف دا کی پکس, ہم جو بات کر رہے تھے جیسن ہولڈر کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس پورے پی ایس ایل کی سب سے بہترین پک کیا کہا جا سکتا ہے. اگر ہم سکندر رضا کی بات کریں تو یہ وہ پلیئر ہیں جو ٹیم کا بیلنس لے کے آتے ہیں, اسپیشلی جب آپ سب کانٹیننٹ میں کھیل رہے ہوتے ہیں جہاں اسپن ول پلے رول, اور جس طرح کی ان کی بیٹنگ ہے, آپ دیکھیں یہ بہت مشکل شاٹس ہیں جو آن دا اپ آف سائڈ پہ اس کو شاٹ بنا دینا. اب یہ دیکھیں یہ بال ایسا تھا ہی نہیں, اس کو آپ کٹ کے لیے انہوں نے فیلڈر رکھا ہوتا, ڈیپ پوائنٹ پہ فیلڈر رکھا ہوتا, پر انہوں نے ایک ڈفرینٹ ایریا میں اس کو کھیلا جسٹ بیکاز آف اے اسکل. تو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے ان کے اندر اپنے آپ کو موڈیفائی کرنے کا, شاٹ کو اس جگہ پر, یہ بھی ایک شاٹ ایسا ہے, یہ لگتا ہے ایک زبردستی آؤٹ آف شیپ ہے, بٹ اٹ از بیکاز ہی وانٹس ٹو پلے ان دیٹ گیپ جہاں پہ فیلڈر نہیں ہے. تو یہ جو گیم اویئرنیس ہے اور اس کے بعد ایگزیکیوشن ہے, یہ آپ کی آتی تب ہے جب آپ کو کرکٹ کی اتنی سمجھ ہو جاتی ہے, آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, اور آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پوری طرح سے پتہ ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس ایسا پلیئر ہو, وائی وونٹ یو یوز دیم جس وقت وہ میچ کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے بار بار میں پچھلے کافی 1.5 سیزن سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ان کو اس جگہ پر لائیں جہاں میچ ابھی ختم نہیں ہو گیا, تاکہ وہ میچ کو فوراً پلٹ دیں. اور آئی تھنک آج بہت اچھی یوٹیلائزیشن تھی, شاہین نے سارے بولرز کو بڑا اچھا یوز کیا, ڈیرل مچل کو بھی تھوڑا لیٹ لے کے آئے, اور سکندر کی جو سکندر سے آج بھی 3 ہی اوورز کرائے اور 3 وکٹس لیے انہوں نے 3 وکٹس بھی لے لی. تو آئی تھنک یہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو شاہین کو ٹرافی جتوا سکتے ہیں, اور جب آپ ایز اے کیپٹن یہ سمجھ جاتے ہیں, اٹ بیکمز ویری ویری ایزی کہ آپ اپنے ٹروپس کو کس طرح سے جو ہیں وہ آن دا گراؤنڈ یوز کریں. ایگزیکٹلی. اینڈ سہیل بھائی, آئی تھنک آئی کم بیک ٹو جہاں پہ ہم نے بالنگ کی بات کی ہے, آپ نے اسلام آباد یونائٹیڈ کی ڈیتھ بالنگ کے حوالے سے بات کی. اوبیسلی حارث, وہ آصف افریدی والی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ آف لوڈ کر دیتے ہیں اور حارث کو ہم آخر میں یوٹیلائز کر سکیں. حارث شوڈ اپ ٹو دا پارٹی ٹوڈے. ہاؤ ڈو یو تھنک اور ویئر ڈو یو تھنک کہ وہ ایک رائٹ ایریا میں بال کرا رہے تھے, یا پیس اتنی تھی کہ مینیج نہیں ہوئی, اور پھر وہی آسٹریلین پچز والا جو سارا سینیریو؟ آئی تھنک پیس واز دا کی فار ہم, اینڈ اٹ از آلویز, آپ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ از اے وکٹ ٹیکر. یس ہی گوز فار رنز, بٹ وہ ہمیشہ وکٹ لینے جاتے ہیں, دیٹس واٹ از ایم. اب میں جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو ان کا یہی ایم ہوتا ہے کہ میں نے وکٹس لینی ہے. اس میں یس آڈ ڈیز ہی گوز فار رنز, جو کہ ہمیں سم ٹائم بڑا وہ بھی لگتا ہے یار ہی گوز فار 40-50, بٹ آج میرے خیال میں مڈل اوورز میں
देखिए मैच को वापस लेके आए हैं. जब आगा बैटिंग कर रहे थे एंड्री ओस के साथ, तो वो लग रहा था कि मैच इज इवन, मतलब दे वर 90 for 1 इन अबाउट 9 point something hours. तो वहाँ पे अगर वो थोड़ी सी पार्टनरशिप और चली जाती तो ये मैच अच्छा हो सकता था. लेकिन आई थिंक वो मिडल ओवर में जो हारिस ने बॉलिंग की एंड देन सिकंदर रजा ने जो बॉलिंग की, उसकी वजह से लाहौर ने वो अपनी पूरी ग्रिप सडनली जो बैक टू, वो एक ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ली, देन सिकंदर रजा ने 2 ओवर में आई गेस 2 विकेटें ले ली. तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम. तो हारिस की इम्पोर्टेंस इसीलिए है. येस आई स्टिल फील कि उनको थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होना चाहिए. आई मीन ये परफॉर्मेंस जैसे अभी 7 मैचों में आई है, एटलीस्ट आपको हर तीसरे चौथे, क्योंकि यू आर रेगुलर पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम. आप अब यू आर अ सीनियर प्रो, मतलब 2017-18 का उनका वो या 19 का आई गेस डेब्यू है. तो इट्स बीन अ वाइल नाउ. तो 4-5 साल में आपको इतना पक्का हो जाना चाहिए यार कि आप हर 2-3 मैच के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर जाए. मतलब दैट्स हाउ द ग्रोथ गोस. एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम एज वेल. ऑफ कोर्स अब शाहीन और हारिस और अब फिर आपके पास नसीम शाह भी हैं आपके पास. तो एज अ टीम हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से कि वो इन रिसोर्सेज के साथ जो हैं वो अनप्लेएबल हों. और जो हमने हारिस से आज देखा, उम्मीद तो यही है कि हम अगर कप्तान को टीम उसकी मर्जी की बनाने दी जाए तो. दूसरी डिबेट है. खैर ये हम वापस अगर आए, when you talk about the missed chances, Sana, Islamabad United, of course, we know कि they were trying to, उनके bowlers were trying to create those chances, लेकिन वो support नहीं मिल सका from the fielders. कितना dent पड़ता है इस तरह अगर एक bowling effort आप डाल रहे हो as a team, but the fielders are just not holding on. बिल्कुल, वो आपको अगले बॉल पर पता चल जाता है उसका कितना इफेक्ट होता है. क्योंकि अगर एक फास्ट बॉलर है उसकी बॉल पर क्या जो वो 90% अगला बॉल जो है वो चौके पे या छक्के पे जा रहा है या आपने नो बॉल करा दिया. मैं बॉलर के एक्सप्रेशन देख लिया करें. अच्छा वर दीज कैचेस डिफिकल्ट? देखिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, ऑब्वियसली स्पिन भी नहीं, but some of these were very easy and very basic. तो ये होने चाहिए थे इस लेवल पर, ये सारे कैचेस होने चाहिए थे. ओवर रन किया फील्डर्स ने, इधर भी आप देखें तो ओवर रन कर गए. यहाँ पर पिछला कैच जो था वो थोड़ा स्पिन कर रहा था और उसके बाद आई थिंक सैम बिलिंग्स का ये बहुत ही क्रूशियल वंस अगेन ओवर रन किया. तो ये वही बात हम करें कि इतने दिन के बाद जब आप खेलने आते हो, 6-7 दिन के एक गैप वैसे आता है और वैसे अब टीम में जब चेंजेस होती हैं आपकी फील्ड पोजीशंस बदल जाती हैं. ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि बाकी दुनिया में इवन T20 क्रिकेट के अंदर फील्डिंग पोजीशंस स्पेशलाइज्ड होती हैं. एक प्लेयर है वो पॉइंट का फील्डर है, वो जब टीम में आएगा वो पॉइंट का ही फील्डर रहेगा ज़्यादातर. कभी कभी 1-2 चेंजेस होते हैं. तो अब जब आप 5 चेंजेस करते हैं तो ऑलरेडी जो अंदर खेलने वाले उन सब की भी फील्ड पोजीशंस चेंज हो रही हैं. तो उसमें भी कभी कभी एंगल को रीड करना, डिस्टेंस को रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑब्वियसली विकेट्स के पीछे की तो फील्डिंग उनके लिए थोड़ी मुश्किल हमेशा मुझे लगती है. अनफॉर्चुनेट है, बट आई थिंक दैट दे रियली नीड टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट. बट यू थिंक जस्ट टुवर्ड्स द क्लोजिंग 2 चीजें पूछना चाहता हूँ. एक तो शादाब ने पोस्ट मैच सेरेमनी में एक और बात की, उसने कहा कि नए बॉल का इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ हमसे और जब बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो गया तब भी हम सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. क्या सीखे और क्या आपको लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लाहौर में कदाफी स्टेडियम में अब शेक हो चुका है एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाउंस बैक? नहीं, मैं कॉन्फिडेंस तो शेक नहीं हुआ होगा, बट यस कंसर्न जो रेज हुए हैं वो उन्होंने खुद आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि दीज आर द एरियाज वे वी नीड टू इम्प्रूव. और जहाँ हमें मतलब वो सामने क्लियरली नज़र आ रहा है, विजिबल चीज़ें हैं. जैसे सना ने भी मैं अगेन उसको कहूँगा कि 5 चेंजिंग जब आप कर देंगे तो यही कुछ होता है जो आपने अभी देखा मैच में. और इट वाजंट अ स्मार्ट मूव और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस्लामाबाद जैसी टीम से जिनकी इतनी थिंक टैंक इतना स्ट्रॉन्ग है उनसे इस तरह का डिसीजन, बट दे मेड इट एनीवेज. बट ऑब्वियसली उन्होंने, मुझे जो लगा ना कि आप एज ए बॉलर अगर मैं बात करूँ जो डेथ बॉलिंग उन्होंने की, तो उन्होंने वो जो पिछले 4-5 मैचेस हुए ना उन्हीं को माइंड में रख के तो बॉलिंग करना शुरू कर दी कि यार यहाँ लेंथ पे बॉल मार के बाउंस ज्यादा मिल रहा है, बैट्समैन को रश कर रहा है. और चेज करने का डिसीजन डू यू थिंक वाज द राइट वन फॉर इस्लामाबाद? नहीं, वो तो डेफिनेटली था. उन्होंने बेसिकली जो 5-6 मैचेस पिछले हुए उन्हीं को देख के किया. दैट वाज द राइट डिसीजन. उन्होंने देखे अगर आखिरी के 6 ओवरों में 100 हुआ है, दैट मीन्स 14 ओवरों में उनका वो मतलब दे वर लाइक 100 और समथिंग. तो अगर 6 ओवर अच्छे हो जाते तो दे कुड हैव बीन चेजिंग 180 मैक्स, राइट. 180 चेज करते हुए आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है. व्हेन यू आर चेजिंग 210 तो फिर आप
basically you lose your control. کیونکہ unshakable confidence کے لیے آپ کو چاہیے clear man, ladies and gentlemen, because اگر آپ کا scalp ہوگا strong, so you'll certainly be giving strong performances as well. I think clear man you owe me now too as well. But coming back to you now, سنا, جہاں پہ ہم نے یہ ساری باتیں کر لیں, میں یہ چاہتا ہوں جو بھی لوگ سن رہے ہیں, جو سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں سے, نئے بال کی لینتھ کیا ہوتی ہے اور سافٹر بال جو تھوڑا پرانا ہو جو اس کی کیا لینتھ ہونی چاہیے آن دیز پچز؟ آئی تھنک یہ سوال بہتر جواب سہیل بھائی دیں گے. میں ایز اے اسپنر یہ بات کرتی ہوں کہ جب آپ نیا بال کرا رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تھوڑی سی اگر اسٹکی وکٹ ہے تو تب بھی آپ تھوڑا آگے ہی رکھیں, لیکن ہلکا سا کھنچا ہوا لینتھ اور اس میں آپ ویریشن بہت اچھی طرح سے یوز کر دیتے ہیں. جب بالکل فلیٹ وکٹ ہوتا ہے اوبویسلی اس میں بھی آپ نے اسٹمپس میں رکھ کے تھوڑا گڈ لینتھ سے آپ نے زیادہ بال کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ آپ کی لائن اور لینتھ ہو جاتی ہے. اس طرح کے وکٹ میں آپ نے پیچھے بال نہیں کرنا ہوتا, بیکاز پیچھے کے بال پہ بہت زیادہ ٹائم آپ کے پاس بیٹر کے پاس مل جاتا ہے. ایز اے اسپنر میں بات کروں, ایز اے فاسٹ بالر آئی تھنک just on that, while you're on that topic, as a spinner جس طرح اسلام آباد یوٹیلائز کر رہے ہیں اماد کو, ہم دیکھ رہے ہیں پشاور بھی سائم کو وہ کانفیڈنس دے رہے ہیں with the new ball. Is this something now that is becoming more of a trend in T20 cricket, in franchise cricket, where the spinners are being given that responsibility? دیکھیں اگر آپ اماد کی بات کریں نا, لاسٹ سیزن بھی اگر مجھے یاد ہے تو انہوں نے زیادہ ان کو شروع میں مڈل میں اور اینڈ پہ یوز کیا اور بالکل کروشل میچز میں آ کے نیا بال دے دیا. بیکاز لیگ کرکٹ میں ایک اور چیز ہے, آپ اپنے سارے وہ جو ہے نا ٹرمپ کارڈز وہ شروع میں نہیں کھیلیں گے. سو اماد کی نئے بال پہ اتنی پریکٹس ہے کہ وہ جب چاہیں گے آ کے وہ بال کر دیں گے, تو وہ ان کے بیٹرز کو وہ پریکٹس نہیں دینا چاہیں گے. سو یہ ایک منی بیٹلز بھی چل رہی ہوتی ہیں آپ کی اگر آپ نے اتنی لمبی لیگ کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے, اور آپ کو یہ چلانی چاہیے. سو آئی تھنک یہ اوبویسلی اماد سے شروع ہوا تھا. جس وقت اماد نئے نئے آئے تھے, نواز کو ہم نے دیکھا نیا بال کراتے, میں نے خود بہت نیا بال کیا ایک سائڈ سے, اور آئی تھنک اس سے ایک کرکٹ جب سے T20 کرکٹ آئی, لمیٹڈ اوورز آئی, تو اس میں یہ ایک چینج بہت بڑا آیا ہے کہ آپ نے بیٹرز کو پیس آف کرنے کے لیے ان کے کہ وہ پیس بنائیں, اس کے لیے آپ وہ کر لیتے ہیں بولر کو یوز. بٹ ان پچز کے اوپر آئی تھنک دے مسڈ ٹرک ہیئر آلسو, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے لاہور میں فاسٹ بولرز کو ہی فائدہ ہو رہا ہے, تو اسپن کو تھوڑا بہت ہی لیٹ آج. اور ایک اسپنر شاید یہ زیادہ کھلا سکتے تھے اور ایک پیسر کو بٹھا بھی سکتے تھے غالباً, ہو سکتا تھا. بٹ اگر وہ خالی اماد کو میرے خیال سے تیسرے چوتھے اوور میں انٹروڈیوس کر دیتے تب بھی شاید میچ کا ڈفرینس ہوتا ہے. وہ آلموسٹ 11ویں اوور میں آئے اور پہلے اوور میں آ کے انہوں نے وکٹ لے لی. تو وہ تھوڑا سا جو سہیل بھائی نے بھی پہلے بات کی کہ کافی لیٹ انٹروڈیوس کیا. سہیل بھائی فاسٹ بالنگ میں فاسٹ بولرز دیکھیے ہر پچ پہ آپ کو ڈفرینٹ لینتھ اور ڈفرینٹ لائن, تو خیر چلے میں کہوں گا ود ان دا اسٹمپ ہی ہوتی ہے. یو بیسیکلی وانٹس ٹو فنش آن دا فورتھ اسٹمپ, ویدر یو بال ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ, وہ جو بھی ہے. بٹ لائن لینتھ جو ہے نا وہ ویری کرتی ہے. آپ کو میں وہ کہتا ہوں نا کہ آپ کو بال ایک دو بالیں کرنے کے بعد ہی فوراً ہی کوئکلی اسیس کر لینا چاہیے یار کہ یہ پچ کیا کر رہا ہے, اس پہ مجھے کس لینتھ پہ بالنگ کرنی ہے. کیونکہ میں نہیں کہہ سکتا ابھی بیٹھ کے یار کہ آپ نے 4 میٹر 6 میٹر, کیونکہ 4 اور 6 میٹر میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. اینڈ دین اٹ ویریز ٹو بیٹسمین. کچھ بیٹسمین بیک فٹ پہ کھیلتے ہیں تو ان کے لیے آپ 4 میٹر پہ کرو گے کیونکہ 6 بہت پیچھے ہو جاتا ہے. کچھ بیٹسمین فرنٹ فٹ کے بہت تگڑے ہوتے ہیں, وہ آگے کھیلتے ہیں, تو ان کو آپ 6 میٹر پہ کریں گے. سو یہ ساری چیزیں ویری کرتی ہیں جو آپ ایز اے انڈیویجول اسٹریٹ اوے 2 بالیں 4 بالیں پچ پہ کر کے تو یو اسیس اینڈ دین یو اڈاپٹ دیٹ. اور اوبویسلی سہیل بھائی تو سوئنگ کے ماسٹر بھی رہے ہیں. ہماری تو انٹروڈکشن یہ ہے کہ آپ کا سوئنگ بھی کتنا کر رہا ہے اس دن, اس کے اوپر بھی لینتھ کا بہت زیادہ فیکٹر ہے کہ کہاں پہ کرانی چاہیے. میرا خیال ہے جو ایک چیز اور ہم سب کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جیز کیش سے ہمیں فوراً زیادہ سے زیادہ لوڈ کرانا چاہیے کیونکہ وہ ایک الیکٹرک وہیکل دے رہے ہیں فار فری آفٹر دی پاکستان سپر لیگ's 10th edition is actually going to finish as well. So please make sure that you do that. What's up, Roha? اچھا انٹرسٹنگ ہے یہ, کرانا شروع کریں. ہم بریک پہ جاتے ہیں تاکہ میں اپنا This is لائبہ ذرا لوڈ بھیج دو. ہاں نا, نہیں that's a very exciting prize in the waiting for all of you. But I think جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں میچ اپس کی, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کمپٹیشن کی, it will be now interesting to see. جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ گلیڈیٹرز اینڈ اسلام آباد والا جو کانٹیسٹ ہے وہ ایکسائٹنگ ہونے والا ہے. Now that اسلام آباد have lost one, I think it makes it even more interesting because you know ہم آگے آنے والے میچز کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے. بٹ اسلام آباد یونائٹیڈ کا یہ میچ ہارنا شہزاد, I feel like اب کمپٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی I feel like it's gotten much more interesting. It's gotten more open and I feel like teams will now really be, especially the way Quetta are cruising right now. Islamabad are the table toppers. Lahore is on number 2. Lahore is on number 2 now. So of course یہ جو شعیب بھائی ہمارے شو پہ اکثر کہتے ہیں کہ لاہور کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ, سو فار جو ہے وہ عرش پہ تھوڑا سا اسی ایریا میں آ چکے ہیں. تو اچھا ہے فار لاہور قلندر فینس کہ لاہور از ناؤ in a more secure
spot than they were before. नहीं, with लाहौर सिक्योर तो कभी भी कुछ नहीं होता. Don't say Fingers that. crossed. लेकिन आपने जिस तरह आज लाहौर को चूज किया था, I think that was a- देखिए भाई वो लाहौर का स्टोरी यार, वही मेरे- है, जब आप इनको बैक करते हैं ये ये आपको नहीं कहते हैं जीतते, कि नहीं। जब नहीं करते तो ये जीत जाते ये हैं. मेरे साथ तो हमने हमेशा ये ये होता है. हमारे साथ यही हुआ है, कुछ मैचेस पहले भी but good for chose PSL. लाहौर का. या Good वहाँ for- पे एक और भी मसला होता है, जब आप रास्ता पूछते हैं तो आप नहीं पहुंचते, नहीं पूछते तो पहुंच जाते हैं. With that, ladies and gentlemen, we're heading out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. You're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko, and once we will be back, certainly it'll be the Dugout experts, right? You know, so let's see. Please make sure that you write a lot of questions for all of these experts who are sitting over here inside the Dugout studios. So don't go anywhere. We'll be right back. Ji, welcome back. Thank you so much. You're watching the Dugout exclusively on Tamasha. And Maiko, break से पहले हमने भरपूर पोस्ट मैच एनालिसिस किए. इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स आज उनकी विनिंग स्ट्रीक पे ब्रेक्स लगे हैं, लेकिन अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हम सबके फेवरेट सेगमेंट में. और इस सेगमेंट में जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं कि हम क्या सवाल करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग हमें इतने मज़े के, इतने इंटरेस्टिंग सवाल भेजते हैं. इट इज़ टाइम नाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर आस्क द एक्सपर्ट. जी, हैशटैग डगआउट एक्सपर्ट्स यूज़ करके आप सोशल मीडिया के थ्रू हमें अपने सवाल भेज सकते हैं फॉर आवर वंडरफुल एक्सपर्ट पैनल. या अगर आप हमारे होस्ट से भी कुछ पूछना चाहते हैं, या host शहजाद से भी, खान की yes. लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई टी हम आपको दे सके तो हम ज़रूर देंगे. लेकिन आज आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं. Looks like Exactly. शहजाद, you आप have some. शुरू करते हैं. और सुहेल भाई, आज मुझे बिल्कुल जो है वो अनशेकन नहीं लग रहे, क्योंकि क्लियर मैन इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंस देता है इन्हें. अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है, और अब मैं देखना चाहता हूं कि आप इसका कैसे जवाब देंगे. पूछने वालों के भी जो है मैं उनकी जहानत को सलाम करता हूं. उन्होंने लिखा है सुहेल भाई, वो ये कहते हैं कि बाबर और रिजवान जो है स्पीयर हेड करते रहे T20 क्रिकेट में, एक जैसी क्रिकेट खेलते रहे हैं. हमने स्लो, मैं मतलब अपने अल्फाज में आपको सवाल बोल रहा हूँ, और उनको स्लो भी खेलते हुए देखा है. तो क्या बाबर और रिजवान की इस PSL में चूंकि बिल्कुल परफॉर्मेंसेज नहीं है, क्या आगे आने वाले वक्त में T20 क्रिकेट में इनकी जगह बनती है, या अब नए लड़कों की तरफ देखा जाए जैसे कि साहिबजादा फरहान? देखिए, दोनों की एज ओपनर में कहूँ तो अभी शायद मुश्किल है. जिस तरीके की मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है, दोनों एक साथ बैटिंग नहीं कर सकते. जी. टीम में हों तो उनके नंबर्स ऐसे हों कि एक टाइम पे क्रीज पे दोनों मौजूद ना हो, क्योंकि नाउ डेज क्रिकेट में आपको वैसे तो आप देखते हैं कि दोनों तरफ से ही वो अब अटैकिंग क्रिकेट चलती है, बट विद आवर बैटिंग लाइनअप मे बी वी कैन अफोर्ड वन साइड बाबर हो चाहे रिजवान हो, और दूसरी साइड से वेदर इज फ़खर ज़मान, साहबजादा फरहान, एंड यू कैन प्ले एग्रेसिव क्रिकेट. हमारी जो ये दोनों जब ओपनर थे, सक्सेस की स्टोरी 2022-23 तक रही है. रीज़न इज़ कि हमारी बॉलिंग भी उतनी अच्छी एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रही थी. सो वी मैनेज टू डिफेंड 170, 160 सम एक्सटेंड, कभी कभी 180 करते थे, बट नॉर्मली वही 160, 170 के बिटवीन रहते थे, और हमारी बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल करके तो उसको डिफेंड करती थी. बट फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आप देख रहे हैं कि बिकॉज हमारी बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, तो वो जो बाबर और रिजवान की बैटिंग भी है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, वो थोड़ा ज़्यादा होना शुरू होगी, एक्सपोज होना शुरू होगी, क्योंकि बॉलिंग ने 200 रन्स कराने शुरू कर दिए, 190 रन्स कराना शुरू कर दिए, या चेज हमसे नहीं हो पा रहे थे. तो आई थिंक के मूविंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ यू आस्क मी, मेरी ओपिनियन ये है कि दोनों में से एक जो है वो यू कैन अफोर्ड इट, बट एक कौन बाबर या रिजवान? इट डिपेंड्स ऑन. यार अभी आपने कहा एक अफोर्ड कर सकते हैं, तो सोच के कहा होगा ना कि किसको कर सकते हैं. देखिए, मैं कह रहा हूँ कि क्रीज पे एक बंदा होना चाहिए. अच्छा, You एक cannot साथ नहीं have- होने चाहिए. एक साथ बैटिंग करेंगे तो देन यू विल स्ट्रगल, क्योंकि दोनों की नेचर ऑफ बैटिंग जो है ना, 100 का स्ट्राइक रेट, 98 का स्ट्राइक रेट है यार. वो बाद में कैचअप कर लेते हैं, बट वो टीम के लिए टू लेट हो जाता है. True. और जो नीचे आने वाले बैटर्स होते हैं, अपने उनकी पॉइंट ऑफ भी व्यू से तो development कर लेते नहीं हैं कि हो पा एंड पे आप देखेंगे तो उनका 120, 140, 130 इधर तक ले जाते हैं पुश करके, बट वो टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू लेट हो और जाता है. एक पीरियड आया था पाकिस्तान क्रिकेट में, स्पेशली हमारे वाइट बॉल में, जब हमारे ओपनर्स वर डूइंग
the bulk of the runs, and because of that हमारे जो middle order है वो develop ही नहीं हो पाया for a period, because उनकी बारी जब तक आती थी तब तक या तो required run rate जो है वो 11-12 होता था, या कभी कभार उनकी इतने कम balls रहती थी सना कि उनको वो टाइम ही नहीं मिल सका हमारे प्लेयर्स को टू डेवलप। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि दोनों के पास टाइम भी है, एबिलिटी भी है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अपनी क्रिकेट को इवॉल्व कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो 6 हिटर बन जाएं, बट इम्प्रोवाइजेशन ले आएँ। बाबर की स्पेशली अगर मैं बात करूंगा, स्ट्राइक रेट आप, क्योंकि दुनिया में केन विलियमसन, विराट कोहली, बहुत सारी मिसालें हैं जो टेक्निकल साउंड आप बैट्समैन उनको समझते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट उन्होंने भी अपनी क्रिकेट को कहीं ना कहीं इवॉल्व किया है, रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ाई हैं अपनी। तो बाबर कैन डू दैट एज वेल, ही इज मोर देन गुड इनफ प्लेयर टू डू दैट, बट बात यह है कि whether you are ready to do it or not. अच्छा, so I have just a follow up इसी टॉपिक पे सना आपसे कि क्योंकि दुनिया के सारे बैटर्स जो इस वक्त कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, जो टॉप की बैटर्स हैं, दे ऑल प्ले इन द IPL, एंड वहाँ पे हमें जो ट्रेंड नज़र आता है कि वहाँ पे 250 आराम से 250 एवरेज स्कोर्स होते हैं टीम के, 250 अबव, एंड यहाँ पे हम ऑफ कोर्स अपने एक उस अपर कैप को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, 170 180 जिस तरह इन्होंने कहा। डू यू थिंक कि बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कम्पीट इन दैट लीग एंड कम्पीट इन दैट वे, हमारे बैटर्स अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं अपने आप को उस माइंडसेट में वेयर वी आर गोइंग फॉर दोज बिग रन्स, बिकॉज हम अभी तक एम ही 180 190 आई का थिंक कर रहे ये हैं। एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते, बिकॉज हम मॉडर्न डे क्रिकेट को देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने रन्स करते हैं हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे थोड़े कम रन्स पे ही आप फिनिश करेंगे। ये हर इंटरनेशनल एथलीट को पता होता है कि मेरी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उसका 80 to 60% मेरी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होगा। जो 100 करना जानता है डोमेस्टिक में, 200 करना जानता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल में 100 की तरफ जाएगा। इशू ये आता है कि हम अगेन बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, टाइमली डिसीजन मेकिंग की। एक टाइम था 2 साल पहले या 2.5 साल पहले हम एशिया कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, तब मैंने ये बात की थी कि इन दोनों के बीच में एक बफर एलिमेंट होना चाहिए, जो सुहेल भाई बात करें कि आपके पास एक और प्लेयर होना चाहिए। अब बात इतनी आगे बढ़ गई कि आपने इतना उसको डिले कर दिया कि आज हम उनको बिठाने की बात करें। अगर हम उस टाइम पे वो बफर एलिमेंट डाल देते तो इन लोगों को भी पुश करना पड़ता अपनी गेम को चेंज करने के लिए। तो हम बहुत लेट चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेकअप कॉल्स हमें एज अ टीम होता ही है कि कल को अगर पिचेस चेंज होनी शुरू हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस तरह की पिचेस जो अभी हम PSL में देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर कि बॉल और बैट का बैलेंस वापस लाया जाए। तो IPL की जो आपने बात की उसमें एक बहुत बड़ी वजह उनकी पिचेस हैं, बहुत फ्लैट पिचेस होती हैं और बहुत आपकी आउटफील्ड बहुत तेज़ होती हैं, तो वो बैटर को हेल्प करती हैं। तो अब ऐसा ना हो कि हम जाएं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने और पिचेस बदल जाएं और फिर हम कोलैप्स बैटिंग कोलैप्स, लेट ही इतना है। तो हमें वक्त के साथ चलना है, जो चीज़ें चल रही हैं उनके साथ चलना है, और अगर हम टाइमली डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे तो वी विल ऑलवेज बी कैचिंग अप विद द मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट, विद द मॉडर्न कंडीशंस ऑफ क्रिकेट। तो उसको हमें जरूर इसीलिए ये फैसला मैंने कर लिया था कि मैं ये बात आपसे जरूर पूछूंगा कि बाबर और रिजवान को अब जगह बनती है उनकी या नहीं बनती है। देखिए मैं ये समझती हूँ हम में से कोई भी इस जगह पर नहीं बैठना चाहिए कि जो डिसाइड करे कि किसी प्लेयर का क्या फ्यूचर है। योर ओपिनियन मैं आपको बता रही हूँ उसका तरीका ये है कि अगर अभी मैं समझे फर्ज करे सिलेक्शन में हूँ या किसी चीज़ में हूँ, ऑन ऑल्टरनेट टूर्स इनमें से एक ज़रूर खेले टीम के साथ और दूसरी उनके अराउंड टीम डेवलप हो, ठीक है। और फिर अगर ये लोग अपनी गेम को साथ साथ डेवलप करते और हमें लगता है हम इन दोनों को एक इकट्ठे भी 11 में खिला सकते तो व्हाई नॉट। वी आर नो वन टू से कि किसी का करियर इस फॉर्मेट में ख़त्म हो गया या नहीं ख़त्म हो गया, बट फॉर द टीम्स डेवलपमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी एक बंदा खेले और उसके साथ हम अपनी यंगर लोग आपने बहुत अच्छा दूसरा कराया हमें और हम बीट हुए इस दूसरे के ऊपर। नहीं, इसका फायदा मैं आपको आई थिंक इट्स अ वंडरफुल नोशन। हाँ, इसका फायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आप आज से एक बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं और वो इंजर्ड हो जाता है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, देन यू डोंट हैव अ बैकअप। लेकिन तो आपके पास दोनों की डेवलपमेंट रहती रहे ताकि आपके पास एक एंकर भी मौजूद। लेकिन इसका जो हमें नुकसान हुआ है मेरा ख्याल है कि अब हम अगर यंगर जनरेशन की तरफ देखते हैं या जो नए लड़के अब क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको अभी हम सेम मोड में देखते हैं। या तो हमें मॉडर्न डे क्रिकेट देखने को अभी आप मिले जो देख लें साहिल राजा फरहान, इवन दो वो उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो नए हैं, आई मीन ही इज बीन इन द सर्किट फॉर so many years, but how he has progressed and he's developed with the times. I think evolve करना शहजाद with the times बहुत important है हमारे बैटर्स के लिए। सुहेल, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, it's about your bowling action.
Have you ever seen anybody else या any bowler anybody else try to copy your action और वो बहुत बुरी तरह fail हो गए? मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ ये होता कैसे होगा, कोशिश रॉन्ग फुट के साथ ये कैसे होता है? ये कोशिश किसी ने की है आज तक? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि किसने की और फेल हो गया, लेकिन जो सक्सेसफुल हैं देर आर फ्यू. एक तो सबसे पहले जो 70s 80s में माइक प्रॉक्टर खेले थे वो सबसे पहले वो थे सेक्शन के साथ. देन आई प्लेड एंड देन मेरे होते हुए वो इरफान जूनियर थे, शायद इरफान जूनियर नाम था, सियालकोट से थे या शेखुपुरा से, हु प्लेड PSL फॉर लाहौर कलंदर एज वेल. पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेले, पाकिस्तान A टीम तक वो खेले. सो देर आर फ्यू, और अभी डोमेस्टिक सर्किट में भी नज़र आते हैं देर आर फ्यू बॉलर्स, बट ये एक्शन आप बना नहीं सकते. इट इज़ टोटली नेचुरल. ये आप वो अगर कोई ट्राई करेगा तो वो कभी भी नहीं, अनलेस कि उसका नेचुरल शुरू से हो. आप ये नहीं हो सकता कि मिडल ऑफ योर कैरियर या आप मतलब 16-17 साल के हैं तो यू डिसाइड ओके आई विल स्टार्ट बॉलिंग लाइक दिस, तो वो नहीं हो सकता. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये आपको नेचुरली फ्रॉम योर डे वन ये होता है. एग्जैक्टली. एक अगला एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्रिकेट के सवाल में बाद में आऊंगा, आखिर में वो जरा थोड़ा सा सीरियस लग रहा है. वर्स्ट वेकेशन एवर जी कब हुई है? क्या आप छुट्टी पे गए हैं, आपको लगा कि मैं इस छुट्टी पे क्यों आया हूं? I have a lot of. Please go ahead. Worst ever. I think this is for everybody. आप बता Yeah, this is for नहीं, everybody. आपसे शुरू करते हैं. Yeah. यार टू बी ऑनेस्ट हमने वेकेशन इतनी कम की, हम तो काम के लिए जाते रहते ये वर्स्ट टूर एवर कर लेते हैं. Yeah, worst. बस टूर पे वो क्रिकेट से रिलेटेड है, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती ऑब्वियसली वही वो वर्स्ट worst ही होता है. होता है, उसका कोई हादसाती अनफॉर्चुनेट कोई इस तरह का मामला कभी जिंदगी में हुआ जिधर सदाकत के रास्ते से हम बिल्कुल हट गए हो? इस तरह की कोई चीज हुई हो? हम ताहा की बात कर रहे हैं. और नहीं, सदाकत सच्चाई को बोलते हैं. I know, I'm just joking. नहीं, आई थिंक मैं तो आई थिंक क्रिकेट से ही रिलेट करूंगी. बाकी जो वेकेशन 3-4 टूर किए वो बड़े अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक्चुअल छुट्टी पे गए. बट क्रिकेटिंग में ऑब्वियसली सबसे मुश्किल वही होता है जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते. जैसे इंग्लैंड का एक वर्ल्ड कप था 2017 में, वो बहुत मुश्किल हमारा वर्ल्ड कप था. मेरा आखिरी एज ए कैप्टन था, तो उसमें मैच कोई नहीं जीत सके, जबकि टीम हमारी उस जगह पर आ गई थी जहां मुझे लगता था कि परफॉर्मेंसेस हम डिफरेंट कर सकते हैं. बट वही वर्ल्ड कप से पहले कुछ 4-5 कोच बदल गए 6 महीने में, और बहुत सी चीज़ें हुई. तो वो एक टूर ऐसा है जिसका मुझे दुख ज़रूर है आज तक कि हम पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ कर सकते थे, बट आई थिंक वो क्रिकेट से रिलेटेड है. हाँ, सुहेल भाई, वर्स्ट वेकेशन एवर. आपका टूर नहीं है, आपका वेकेशन है, ठीक है? नहीं, मैं वेकेशन ऐसा वेकेशन वही जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो वो उसके अलावा आप कभी नहीं गए? नहीं, मैं शादी से पहले कभी वेकेशन हुई नहीं आपकी? सर उस टाइम तो टाइम ही नहीं मिलता था. घर आते थे हफ्ते के लिए, अच्छा, 4 मेरे को दिन के बता लिए, दे चले. क्योंकि हमारे टूर्स ना वुमेन क्रिकेट से ज़्यादा होते हैं जी. और जब आप रेगुलर टीम का हिस्सा होते हैं और प्लस लीग क्रिकेट भी खेलते हैं तो फिर तो आपको यकीन माने कि. और कभी बेंच पे होते तो बाहर जाते ही होंगे ना कि अच्छा यार मैं तो कल की प्लेइंग 11 में नहीं हूँ तो चला आज अच्छा, बाहर मैं चलते या हैं. टीम में होता था तो 11 में होता था, वरना टीम में ही नहीं नहीं होता था. होता ये था. मेरा पूरा कैरियर आप उठा के देख लेंगे, मैं बेंच पे बहुत कम बैठा हूँ. क्या मैं बात. इधर या तो प्लेइंग 11 में होता था, अच्छा, कोई अगर ये मेरी जो जिस मेरी बेचारे नहीं ने लग सवाल रही पूछा उसका तो जवाब दे देना. रोहा के पास है, रोहा तक आ रहे ना, I जरा यहाँ से तो wanna कुछ hear, अनर्थ कर ले. नहीं, मेरा कुछ है नहीं ना. मैंने कहा ना जो फैमिली के साथ वेकेशन जो हुई वो इट वेंट रियली वेल. ठीक है. उसके अलावा कभी ऐसा कभी गए ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला. 2014 से पहले, उससे पहले आई डोंट रिमेंबर कि मैं कभी गया भी हूँ, कि टाइम ही नहीं मिलता था. क्या बात. वर्स्ट अगर मैं कहूँ, हाँ वो टूर नहीं कह सकता, वो जब मैं नी ऑपरेट करवाने गया था वो दुख भरी दास्तान नहीं सुनाऊं. रहने आपने फन के लिए बोला तो हो गई जी. रोहा, Well, I don't have a worse vacation वैसे, but वो होता है कि वेकेशन है और एक आधी चीज़ ऐसी हो गई जिसकी वजह से बहुत एक डाउनर आ गया. तो वो एक बार मैं टर्की में थी और वहाँ पे पीक कोविड चल रहा था एंड आई ऑल्सो गॉट सिक. तो वो मैं उस तरह से इंजॉय मैं नहीं कर सकी. और फिर वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो बहुत स्कैम करते हैं और मैं स्कैम हो गई. कितने पैसे? मुझे याद नहीं, डॉलर्स थे और उनको बस उन्होंने खैर वो पता क्या करते हैं, उधर ही रोड्स के ऊपर आपको घुमाते रहते हैं, जो आपकी डेस्टिनेशन होती है उसी की सराउंडिंग में. ये मेरे साथ 2-4 दफा हुआ है. खैर ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस और एक एयरबीएनबी करवाया था. तो मैं मतलब टैक्सी ली, मैं उतरी और वो एक इतना वो बहुत इस्तांबुल का एक ओल्ड एरिया था और वो रात का वक्त था और उनकी पैडल वो जो होती हैं कॉबल स्टोन पेवमेंट्स थी और मैं अपना सूटकेस यूं करके ड्रैग करके ऊपर जा रही हूँ. और वो जो पूरा वेकेशन था वो पूरे इस्तांबुल में लॉकडाउन था. So there was not a single person out on the street. वेकेशन पे
टर्की आ गई हूँ। I was with my mom, तो thankfully I had company. लेकिन वो बड़ा और था भी रमजान, Yeah. तो वो वैसे ही फिर तो कोई बाहर नजर ही नहीं आ रहा और था। कोविड तो ना हमें तो रोहा आपकी प्लानिंग को सलाम करना चाहिए कि नहीं, आपने वो प्लान सर्कमस्टांसेस में बताती हूँ कि ये भी एक स्टोरी है। मैंने एक्चुअली मैं उन दिनों यूके में पढ़ रही थी, तो यूके ने याद है जब उन्होंने सारी कंट्रीज को रेड लिस्ट में डाल दिया था, यहाँ yes, से, तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम। So वाया तुर्की वो अलाउड था। I could not travel directly from Pakistan to back to UK, तो मैं टर्की में क्वारंटीन, उन्होंने कहा था 10 days। Yes. मैंने कहा चलो क्वारंटीन हो जाएगा, वेकेशन भी हो जाएगी, रमजान के आखिरी 10 दिन है, तो मामा वाज लाइक अच्छा है, इबादत भी हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिर वो जो हम बीमार हो गए और फिर वो जो स्कैम हुए ना, फिर आपकी और इतना ये जो स्ट्रीक थी ना शहजादी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी जो इस्तांबुल से यूके की फ़्लाइट थी वो थी वाया कायरो। क्यों? और जिस वक्त मेरी फ्लाइट लैंड होनी थी उससे 2 घंटे पहले इजिप्ट को भी उन्होंने रेड लिस्ट में डाल दिया। सो आई barely made it there in time, otherwise I would have had to pay like 2,000 pounds for staying at the airport hotel and getting through the quarantine again. 14 days, yeah. बहुत डार्क think- टाइम्स थे। आई थिंक आई एम ग्लैड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनीमोर। शुक्र अल्लाह का कि शुक्र। अच्छा, ये तो जहाँ पे आपने टर्की की फ्रॉड की बात की, एक तो मैं दुनिया के जिस कोने में गया अगर फ्रॉड किया ना, तो या उसका नाम रेहान है या शर्जील है या जुल्करनैन है। ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा, सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस ऑन प्लेटफॉर्म, वी नीड टू लुक आफ्टर दिस। अच्छा, जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा मसला हुआ वेनिस में। हम गए दोस्त मिलके, और आपको पता है उस टाइम पैसे थोड़े होते थे, 2014-15 की बात है, ज़्यादा पैसे नहीं थे। अब वो कश्ती वश्ती हमने बुक कराई, हमने कहा जाएंगे हम, जैसे कराची में नहीं होता यहाँ पे हम जाते, वो क्या नाम है, कैप्टन सलीम के पास क्रैब्स श्रैब्स खाने, ये वो खाने, हम चले गए, ऑर्डर भी कर दिया। अब ऑर्डर किया तो जब बिल आया तो इतने तो पैसे नहीं थे हमारे पास। अब हमारे पास जो पैसे थे वो अगले 2-4 दिनों के थे, लेकिन वो पैसे तो उधर बिल में ही। बजट पे क्रैब क्यों खा रहे थे? अब हमें पता ही नहीं था, जो 4-5 जिसके मुंह से जो निकला, हमने कहा ठीक है, कितने नवाब वैसे ये ब्लेंड है, कोई पाकिस्तानियों मसला का है। नहीं। तो हम तीन लड़कों ने वो रात जो है वो टेलीफोन बूथ में गुजारी खड़े होके, ठंड भी थी वहां पे। तो हमने फिर घर फोन किया, हमने कहा भाई हमें पैसों की जरूरत है, तो हमारे घर वालों ने कहा कि हम आपको जानते ही नहीं है। मेरा ख्याल है एक्सचेंज रेट शायद इतना तेज था। बट आई थिंक विद कोविड जो एक और मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, कोविड में क्या इंसिडेंट हुआ कि मैं ऑलरेडी इंग्लैंड में ही था, तो मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे आगे कहता है कि यार ये कोविड जो है वो तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और तुम्हारा वो यहाँ इलाज नहीं करेंगे, तुम नेशनली हो, पहले नेशनल लोगों को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो तुम ऐसा करो तुम फ़ौरन पाकिस्तान चले जाओ वापस। मैं पाकिस्तान आ गया, जैसे ही पाकिस्तान आया कोविड हो गया। वहाँ ठीक था। तो ये 2-3 अनफॉर्चुनेट स्टोरीज मुझे ऐसा याद आया है ना, ये आपने गया? कोविड का कहा, उफ आ गया याद आया। तो मुझे भी याद मैं है। याद मैं याद दिला देता हूँ सर अक्सर। सीरियसली PSL के मैचेस हुए, कोविड आ गया। अच्छा, श्रीलंका लीग हो रही थी, तो मेरी खैर हम खेल के वापस आए, लाहौर आया मैं, तो वो इंजेक्शन लगवाए जो वो होती थी वैक्सीन वगैरह, पूरा प्लेन अकेला आया, उसमें मैंने अकेले ने जाना था, श्रीलंका कोलंबो जा रहा हूँ। अच्छा, मैं गया जी, अकेला पूरा प्लेन में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पहुँचा हूँ, इधर से सारे टेस्ट करा के गया था, सब क्लियर। उधर उन्होंने एक तो वो नॉक सी वो इधर यार, वही माथे तक लेके जाते। मैंने वर्स्ट अगर एक्सपीरियंस किया ना, तो एक कैरेबियन में और श्रीलंका एयरपोर्ट, और एक जो है वो श्रीलंका एयरपोर्ट। मतरिया सर यू फील इट यहाँ तक आपको, मतलब वो एक मेरे से पहले बंदा था, उसका खून निकाल दिया उसने, मतलब इट वाज दैट सीरियस। खैर, तो वो हो गया, टेस्ट हो गया, एयरपोर्ट से मैं होटल आ गया, होटल पहुंचा, 3 बजे फ़ोन आ गया, सर मुबारक हो आप पॉजिटिव हो गए आप। यार जहाज का तेल भी गया, सारी चीजें गई, और सर वो स्टोरी तो आगे शुरू होती है ना। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा जी वो आप यहाँ नहीं कर सकते स्टे, यहाँ पे आपको वो जाना पड़ेगा सेंटर में। अच्छा, वो और वो कहते हैं जी बड़ा VIP सेंटर है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दिस एंड दैट। वो चले गए। मेरे साथ एक और प्लेयर था फ्रॉम कनाडा, उसको भी बेचारे को हुआ था, मेरे से नेक्स्ट डोर वो था। यार जिस वो जगह पे इन्होंने हमें डाला ना, वो था को पुराना 5 स्टार होटल, बट वो अबैंडन फ्रॉम पता नहीं कब से, और उन्होंने उसको वो मरकज़ बनाया हुआ था, गंदा। मेरा सेकंड फ्लोर पे वो था, कोविड मरेगा तो इधर ही मरेगा। सेकंड फ्लोर पे था मेरा यार कमरा। मैंने इतने बड़े सांप, इतने बड़े सांप अपनी वो विंडो से नीचे देखे हैं, क्योंकि वो बीच के बिल्कुल ऊपर था,
میں نے وہ نیچے اس کو میڈیکل آفیسر جو تھا اس کو فون کیا, وہ کہتا ہے اٹس نارمل, ادھر ہوتے ہیں یہ تو ہوتا ہے, مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. میں کہو یہ ادھر سے وہ رینگتا ہوا اوپر آ گیا تو میں کیا کروں گا, میں کدھر جاؤں گا یار. COVID suddenly became like second of your worries on your زندگی کے list. 14 میں کہتا ہوں کہ گندے ترین اور مشکل ترین دن تھے. توبہ. اور ادھر اور ہی گزارے. مجھے وہ بعد میں, کیونکہ جب میں نے ہوٹل چھوڑ دیا وہاں چلا گیا, تو پھر مجھے خیال آیا کہ وائی ڈنٹ آئی فائٹ, کہ میں نے ادھر ہی رکنا ہے, مطلب ہوٹل کے اندر ہی رک لوں گا, کمرے کے اندر کیا ہونا ہے. بٹ وہ جب 14 دن میں نے ادھر گزارے نا یار, اور پھر ہر دوسرے دن ٹیسٹ ہو, میں ہوپ کروں کہ شاید ابھی وہ کہیں گے کہ پازیٹیو یو کین ٹریول, مطلب وہ ٹریول کرنا تھا, ٹیم کے ساتھ نہیں جانا تھا, وہ ٹریول بھی نہیں کرنے دے رہے تھے. تو یہ وہ اتنے مشکل وہ دن تھے, باہر کاکروچ اور پتہ نہیں کیا تھا. چھوڑے میں کیا بتاؤں آپ کو یار, سوال پوچھا ہے, مجھے یاد کرا دیا, میری میموری سے وہ گیا ہوا تھا. سیریسلی آپ نے کووڈ کا نام لیا I think ہماری کلیکٹیو کانشنس سے ہم نے کووڈ ریموو کیا ہوا ہے ساری پاپولیشن نے, بیکاز بڑا وہ ڈارک ٹائم تھا. لیکن ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں, ایک اور سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے, اگر یاد ہو ویسے وہ بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک کا ٹائم تو ہو گیا. ایک نام آپ لوگوں نے صرف یاد کرنا ہے, کوئی لمبی کہانی نہیں, ٹھیک ہے. ورسٹ انفلوئنس when you were a teenager, who was your worst influence? میرا تو جیکی چین صاحب, مجھے یاد ہے, اتنی کلا بازیاں کھاتا تھا میں, کمر توڑوا لی 2 دفعہ. تو ورسٹ انفلوئنس جیکی چین. شکر ہے انڈرٹیکر نہیں کہا. جی ہاں جی, یاد آ رہا ہے کسی کو, یا کل کے لیے رکھ لیتے ہیں, کل کے لیے رکھ لیتے ہیں. But that is an interesting question. Maybe ہم بریک میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں. یہاں پر ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, دل تو نہیں کر رہا, اتنے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, but we have to go for that break. But when we come back, it is the double header tomorrow. So double the analysis coming right up. Don't go anywhere. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Michael. Ji, welcome back. You are watching The Dugout exclusively on Tamasha and Michael. کل ڈبل ہیڈر ہے, ڈبل دی ایکشن, ڈبل دا انالیسز آج ہم کریں گے. اب کوئکلی اب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. اٹس ٹائم ٹو ٹیک پریڈکشنز اینڈ سی کہ ہمارے ایکسپرٹس کے ونرز کون ہیں. جی پہلا میچ جو کل ہے لاہور قلندرز کے بیچ میں, لاہور قلندرز اینڈ کوئٹہ گلیڈیٹرز, if I'm not wrong. وہ سیکنڈ میچ ہے. اچھا, پہلا میچ از بٹوین کراچی کنگز اینڈ ملتان سلطانز. سنا, پرائر ٹو دا ٹورنامنٹ لائک پری ہائپ میں یہ دو ٹیمز کی تھوڑی سی ایک منی رائولری جو تھی وہ برو ہو رہی تھی, اینڈ وی سو دیٹ آن دا فیلڈ ایز ویل. بٹ what do you think, what do you make of this contest tomorrow? آئی تھنک وہی بات ہے, ملتان آر کوائٹ ڈاؤن اینڈ آؤٹ, ان کی کانفیڈنس اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا, کوئی مومنٹم ان کو نہیں مل سکا. اس کے برعکس کراچی نے اپنی کور کافی حد تک بدلی ہے, اور اچھا ان کو مطلب آگے سے رسپانس بڑا اچھا ملا ہے. فورن پلیئرز جیمز ونس کی شکل میں اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ٹیم سائفر نے بیچ میں اچھے اننگس کھیلے, اور باقی جو ان کی بولنگ لائن اپ ہے, حسن علی ہیز بین سپرب. سو آئی تھنک کراچی ڈیفینیٹلی از مائی پک آف دا ونرز ان دس کلاش. And what about the other contest which is between Lahore Qalandars and Quetta Gladiators? That's a really really tough in Lahore. one. That's a really really tough one. I think دونوں ٹیمز بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اس وقت کرکٹ کھیل رہی ہیں. لاہور نے جو آج کرکٹ کھیلی ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی اب انہوں نے بیلنس تھوڑا شفٹ کر لیا ان کنڈیشنز میں. آئی ڈو فیل لاہور کا جو بیلنس ہے وہ کوئٹہ سے تھوڑا سا بہتر نظر آتا ہے. لاہور کی بیٹنگ بھی اگر آپ دیکھیں, بولنگ بھی آپ دیکھیں, کوئٹہ کے پاس جو مین اسٹرینتھ ہے ان کی, وہ جو ٹیم آپس میں جیل ہوئی ہے, اور وہ اب لاہور کی بھی ٹیم میں وہ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. تو آئی ول گو ود لاہور قلندرز ٹمارو. سہیل بھائی لگتا ہے ابھی بھی سانپوں کے بارے میں سوچ رہے, سیریس ہو کے بیٹھے ہوئے. سیریسلی یار وہ کیا یاد کرا دیا, اچھا خاصا بھولا ہوا تھا, بھولا ہی رہتا. اچھا اینی ویز, چلیں جی پہلا میچ کا بتائیں. پہلا میچ آئی فیل کراچی لکس ویری اسٹرانگ. ملتان کے پوائنٹ آف ویو سے وہی کہ اتنے میچز ہارنے کے بعد اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ایک تو آپ کی ٹیم کا جو کمبینیشن ہے نا, وہی ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا ٹیم کمبینیشن بڑا اچھا ہوتا ہے, بٹ آپ سم ہاؤ کلک نہیں کر پا رہے ہوتے. بٹ ان کے پاس ایک تو یہ بھی ہے کہ ان کا کمبینیشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. بولنگ ہم نے بہت بات کی اس کے بارے میں, اور پھر جب آپ اتنے میچز ہارے ہوتے ہیں, ایک ہی چانس جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ان کے پاس وہ کچھ ہوگا ٹو فائٹ, کہ دے اسٹل ہیو, وہ اگر آپ دیکھیں تو میتھمیٹیکلی کوئی تھوڑا سا ان کے پاس سلائٹ چانس ہے
to keep that alive, maybe they will fight. But I think Karachi looks too strong, or especially Warner, having Warner wins, और उनकी जो wicket keeper Tim Seifert हैं, they will love to bat on a pitch where the bounce is true. You know, तो उनके हिसाब से मेरे ख्याल में Karachi will definitely. And It's what my about pick. the other contest, Quetta Gladiators? कोयटा and लाहौर Lahore? में मुझे लग रहा है गो विद लाहौर. रीज़न इज़ कि मुझे उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है आज स्पेशली जो पिच हुआ, कोयटा मेनली रिलाई ऑन देयर सीमर्स, जब पिच हेल्प करेगी उनकी. बट आज जो मैच हमने देखा, और कल डबल हेडर है तो उनका दूसरा मैच है, तो पहले मैच के बाद दूसरे मैच में पिच और फ्लैट हो जाएगा, तो आई डाउट इट कि वहाँ पे कोई लैटरल मूवमेंट देखने को मिले. एंड इफ़ देयर इज़ नो लैटरल मूवमेंट तो डेफिनेटली लाहौर कलंदर हैज़ अपर हैंड, क्योंकि उनके पास दो पेसर जो हैं वो दे कैन बोल ऑन एनी सिचुएशन, yeah. एनी सरफेस. तो आई थिंक लाहौर कलंदर हैव अपर. Oh, wonderful. So, what about you, Roha? Multan Sultans and Sultan? yeah, Oh, okay. because That's I a feel hard like pick. now the pressure is off. We might see them coming up with their best game डिस्टर्ब tomorrow. करते हुए नजर आएंगे. अब क्या हम तो यही पहुंचे तो सर हम तुम्हें तो लेके डूबेंगे. और ये टीम्स अक्सर करती हैं टूर्नामेंट में when they are almost out, when they're just trying कि अब जो भी है अब वो अपने बाकी शायद कॉम्बिनेशन को भी मौका दें. तो I feel Basically, like one of those मुल्तान. relatives who pulls the family down. भाई exactly interesting होगा. इसीलिए मैंने किसी रिश्ते का नाम नहीं लिया. One of those Keep the relatives. drama alive. वेरी गुड, आपने अच्छा किया, वरना आ जाना था हमने आपके ऊपर. Keep the drama alive, मुल्तान सुल्तान. और जी शाम वाले मैच में लाहौर कलंदर्स for sure. All right. Well, that's difficult for me. I think I've written it already. What I'll do with Multan Sultan and Karachi Kings is Karachi Kings. I think I'm going to go with Karachi Kings, and in the other game, I'll go with Quetta Gladiators. Oh, Yes. interesting. चलें, these were the picks. अब interesting होगा. कल हमारे पास डबल चांसेस हैं पॉइंट्स जीतने के. I hope कि एक तो नसीब में आए हमारे. But now it's time for us to pick our वरना मुझे MVP. लगता है हम बॉयज आगे जा रहे हैं. Me and Tahar ahead. Yes. Time to pick the MVP. जी. सनामीर. मैं दोनों लोकल बॉयज. Okay. फॉर कराची किंग्स आई विल गो विद हसन अली. यार, ये I think मेरा जिस तरह आपने की- उठा लिया. जिस तरह तो आप भी ले लें, कोई बात नहीं, पॉइंट शेयर हो Yeah, we're जाएगा. on the same team. Yes. Hassan Ali for Karachi Kings and for Lahore Qalandars Fakhar Zaman. I think performance is due जहाँ पे पूरा मैच अकेले खत्म करें. आज भी अच्छा खेलें, but Okay. I would go with Fakhar Zaman. Yeah. Chal bhai. Karachi, I'll go with James Vance, and Alright. Lahore, I'll go with Daryl Mitchell once. इंग्लिश ही खेल रहे हो. आए. पिच के हिसाब से खेल रहा हूँ. पिच के हिसाब से पता नहीं अब ये पिच के हिसाब से कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. हाँ, अब ये हमने मैं आगे कहने लगा था 3 वोट आ गए लाहौर कलंदर के, वो उनको हराए ना हराए, शायद हमें हरा दें. ओके. और लाहौर ने किसी ने किसी को तो हराया है. मैं वही कह रहा हूँ ना. एग्जैक्टली. सो जी रोहा जो है वो अकड़ कल पकड़ कर रही है. वो वो अकड़ पकड़ कर रही है. वो अकड़ पकड़ मुल्तान बदले वो के MVP 80 में 90 फंस गई पूरे है. 100. हाँ एक्चुअली मैं मुल्तान का वो देख रही हूँ कि किसने अभी तक नहीं मैच किया जिताया? परफॉर्म. मे बी शायद मैं आई लाइक टू बैक प्लेयर्स जिनकी अभी तक हमने वो देखी नहीं होती परफॉर्मेंस. बट देखना ड्रॉप ना हो वी जाए. हैवंट सीन शाहिद अजीज अभी तक, हैव वी? I think he played once. He Yeah. played a एक- game, एक but I game would खेला. like to see कि what else he can offer, especially in Lahore. And जितना I- उन्होंने hype up किया हुआ था, जिस तरह उन्होंने I चैंपियंस think कप में कल परफॉर्म वाले किया था. मैच में they will go with जो भी उनका strong combination बनता है, क्योंकि they still अच्छा have वो hopes. अभी तक उस How do you slot do के लिए that, Roha? खेल रहे हैं. ये तो जो खिलाड़ी खेल ही नहीं रहा होगा, you pick him as the MVP. या तुम नहीं कहती हो तो वो बैठ जाता है बेचारा. नहीं तो That's they Roha for might you. pick. They They might pick. लेकिन वो most valuable Because player. he was when देखिए स्टेक्स आर हाई, उसने यार, लंबी रिस्क लिया. इतना लंबा. हाँ, ये नहीं, लंबा. अगर वाकई. इस बात पे रोहा का सही हो गया तो ओए, इसको ओए, डबल ओए, पॉइंट्स मिले. फिर मेरा पॉइंट भी इसका. और चले. बताओ. Done. ठीक है जी. और Done हो लाहौर गया. वाले मैच के लिए I'm going to go with the safe option. I think Shaheen Shah Afridi. Oh well, the captain. that's wonderful. Okay, so I कुछ think तो मिलेगा हमें कल. I'm already sorted, and for Karachi Kings, obviously, it's going to be Hassan Ali. For Quetta Gladiators, I think I'm a bit confused with Amir and Finn Allen. So I think, क्योंकि सऊद उस तरह से खेलता नहीं, I think I'll go with Finn Allen this time. Yeah, I think Okay. that's it. Sums it up.
चलें sums it up. I think अब we are ready to wrap up the show. बड़ा मज़ेदार डिस्कशन भी हमारी रही. Thank you सना मीर, सोहेल तनवीर, शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया for watching और आप सबका for tuning in at past 1 now. So thank you. आप लोग अभी तक जाग रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं. We will be back tomorrow post match as well. अपना बहुत ख्याल रखें. Good night and thank you for watching The Dugout exclusively on Tamasha and Myco.